رحمه الله تعالى حديث أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي عفرة إبطيه، فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاثا، متفق عليه. هذا الحديث فيه أيضا التحذير من نوع من الظلم والتعدي، وهو أن يأخذ الإنسان الأموال من الناس بغير حق بحكم منصبه أو مكانته في عمل ما أو وظيفة ما تمس حاجة الناس إلى التعامل معه، فلربما أعطاه بعضهم شيئا من الهدايا التي يقصد بها تحقيق مصالح له ومنافع، فهذه تسمى هدايا العمال، وهي غلول وظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة هذا الرجل من الأزد الذي كان يقول: هذا أهدي إلي وهذا لكم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل لو كان قد جلس في بيته ولم يكن في هذه المهمة لما أهديت له تلك الهدايا. إذن هذه الهدايا أصبحت مرتبطة بهذا العمل الذي وكل إليه والوظيفة التي طلب منه القيام بها، ولو كان جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه لما جاء أصحاب هذه الهدايا إليه وأعطوه تلك الهدايا. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله: أفلا جلس في بيته، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، أي أنها لن تأتيه تلك الهدايا التي هي هدايا من أجل المصلحة المتعلقة بوظيفته أو بعمله. ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أشد التحذير، قال: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. ولهذا جميع هدايا العمال، من هو في وظيفة أو في مثلا مدرس في مدرسة فيأخذ من طلابه الهدايا، أو مثلا مدير يعطيه الأساتذة مثلا الهدايا، أو مثلا موظف في عمل ما فيأتي بعض المراجعين الذين لهم مصالح عنده فيعطونه الهدايا، كلها داخلة في هذا الحديث، حديث عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الظالم يأتي يوم القيامة يحمل المظالم، فحسب نوع المظلمة، فيقول: لا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، والرغاء صوت البعير، أو بقرة لها خوار، والخوار صوت البقر، أو شاة تيعر، واليعار صوت الشاء. ثم رفع يديه حتى رؤي عفرة إبطيه أي بياضهما، فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاثا. وهذا من كمال
نصح النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW mengangkat seorang laki-laki dari Al-Azd untuk sebagai amil zakat, dan dia bernama Ibnu Lutbiyah. Ketika laki-laki ini datang, maka dia berkata, ini adalah untuk kalian dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Maka Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, kemudian memuji Allah SWT dan bersabda, amma ba'd, sesungguhnya aku telah mengangkat seseorang di antara kalian untuk sebagai amil zakat dari yang termasuk, ini adalah termasuk kekuasaanku yang Allah berikan kepadaku. Kemudian dia datang dan berkata, hadza lakum, ini adalah untuk kalian dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Kemudian beliau SAW berkata, mengapa dia tidak tinggal atau duduk di rumah bapaknya atau ibunya sehingga datang kepadanya hadiah tersebut, kalau memang dia adalah orang yang jujur. Kemudian beliau berkata, demi Allah, jangan sampai di antara kalian, atau demi Allah, tidaklah di antara kalian mengambil sesuatu tanpa hak kecuali dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa sesuatu tersebut pada hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan, maka jangan sampai aku mengetahui ada salah seorang di antara kalian bertemu Allah dengan membawa seekor unta yang bersuara, atau membawa seekor sapi yang bersuara, atau membawa seekor kambing yang bersuara. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putih ketiak beliau dan mengatakan, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan 3 kali? Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW di dalam hadis ini kembali mengingatkan kita tentang bahaya kezaliman dan supaya kita waspada dengan kezaliman tersebut. Dan di sini beliau mengingatkan kita satu macam di antara macam-macam kezaliman, yaitu masalah mengambil harta manusia. Ya, mengambil harta manusia, mengambil dari orang lain karena wadhifah atau karena kedudukan yang dia miliki, karena pekerjaan yang dia miliki. Ya, jadi kadang seseorang memiliki pekerjaan, ya misalnya seorang pegawai, ya di mana manusia sangat membutuhkan ya jasa darinya. Ya, sementara dia bekerja di sebuah instansi tertentu misalnya, ya. Kemudian ketika dia melayani manusia, ya, dia mengambil uang dari orang sementara dia sudah memiliki gaji, ya. Ini maksud dari hadis ini. Jadi di sini Rasulullah SAW ya beliau mengangkat ya seseorang untuk menjadi amil zakat, yang mengurus masalah zakat, ya. Kemudian dia datang dan mengatakan bahwasanya ini adalah untuk kalian dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku, yang diberikan oleh manusia. Ya, di dalam hadis ini ya jelas bahwasanya Rasulullah SAW ya melarang kita ya untuk berbuat ya yang seperti ini. Dan termasuk dalam masalah ini orang yang memiliki pekerjaan mudaris misalnya, ya sebagai seorang guru, ya kemudian menerima hadiah dari murid-muridnya, ya atau seorang direktur yang menerima hadiah dari pegawainya, atau seorang pegawai yang menerima hadiah dari manusia atau orang-orang yang mengambil jasa darinya. Ya sementara dia sudah punya gaji tersendiri. Jadi ini semua adalah termasuk dilarang ya di dalam hadis ini, dan semuanya termasuk dinamakan ghulul, ya termasuk kezaliman, ya. Dan di dalam hadis ini pula Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya orang yang zalim maka nanti pada hari kiamat akan membawa kezaliman dia, ya. Kalau dia di dunianya berbuat zalim dengan mengambil unta tanpa hak, maka kelak dia juga akan membawa unta tersebut.
Ya, kalau di dunianya dia pernah mengambil baqarah, yang pernah mengambil sapi tanpa hak, maka di akhiratnya dia kelak akan membawa sapi tersebut di hadapan manusia. Ya, sehingga manusia semuanya tahu. Dan kemudian di akhir hadis beliau mengatakan, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Ini menunjukkan tentang bagaimana Rasulullah SAW kesempurnaan beliau di dalam menasihati kita semua, dan ini adalah termasuk sifat beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau adalah sangat sayang terhadap umatnya.